हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू एचीवर एकेडमी आज क्लास रे आमे आलोचना करिबा तुमर घूर्णन रु कोणर किछि अंश आमे आलोचना करथिला पिला माने आउ किछि अंश रहि जाइतिला ताहा आमे आलोचना करिबा पिला माने कोन कोन थिला सेटा आमे देखिबा चलो पिला माने कोन रहि जाइतिला से गुडो को आमे आलोचना करिबा आस कामटी करिबा जोटा कि तुमर बहुत इंपोर्टेंट अटे पिला माने देखो कोन रहिति कोन तळे दियाइथवा प्रत्येक कोणर परिमाण को अनुमान करो तापरे कोण मापिबा यंत्र व्यवहार करी उत्तर ठीक है कि नहीं देखो तुमको विभिन्न माप जो व्यवहार करने पड़ो यह सहित प्रत्येक कोण सूक्ष्म कोण समकोण स्थूल कोण कि नुहे तुम देखा चलो प्रथम देखा यह केते तुमर कौन है पिला माने तुमर केते घूरी देखा है केते कौन है तुमर घूरी तापर देखा आम कौन देखा यह तुमर सूक्ष्म कोण ना समकोण ना स्थूल कोण एटा केते तुमर घूर्णन मान होइछि देखो आम जदि देखिबा ये तुमर केते रे पिला माने ये तुमर कोण सर एतिकी होछि हमर 1 विभक्त को 4 सर एतिकी 1 विभक्त को 4 आपण ठीक कहउचंती ताहिले एतिकी जदि 1 विभक्त को 4 ताहिले एतिकी कोण हेबो ए जो अछि एतिकी कोण हेबो को एतिकी जो देइछि जदि सर इटा 1 विभक्त को 4 हेबो ए हे जेबो 1 विभक्त को 8 आउ एतिकी जो रहिबो एतिकी रो एतिकी ए होछि 1 विभक्त को 8 ए होछि 1 विभक्त को 8 ताहिले एई अंशटा केते हेबो जो तुमको मो ब्लू देखौछि तोर ब्लू जो अछि एटा केते हेबो ए हे जेबो तोर 1 विभक्त को 12 ताहिले ए केते हेबो 1 विभक्त को 12 कोण घूर्ण घूरीब 1 विभक्त को 12 कोण पिला माने तुमर घूर्णन लिखिब आउ कोण लिखिब या कोण जेहेतु 1 विभक्त को 4 रु कम अटे आमे देखिचे 1 विभक्त को 4 रु जदि कम हेबो 1/4 रो जदि कम हुए ए होछि सर 1/4 ए होछि सर तुमर कोण अधा हाफ ए होछि सर पूरा जदि हम 1/4 रु कम हुए ताहिले कोण हुए सूक्ष्म कोण हुए ताहिले सर ए हे जेबो हमर कोण सूक्ष्म कोण हे जेबो प्रथम आम देखिला कोण ए हे गला सूक्ष्म कोण केमिति सूक्ष्म कोण हला सर जेतु 1/4 ए होछि तुमर 1/4 ए होछि 1 विभक्त को 8 एतिके होछि 1 विभक्त को 8 एतिके होछि तुमर 1 विभक्त को 12 जेतु 1 विभक्त को 4 रु कम होछि जेतु 1 विभक्त को 4 बड़ ए विभक्त को 4 बड़ ए विभक्त 12 ठारू ताहिले ताहा होछि कोण एक सूक्ष्म कोण अटे सर नेक्स्ट चलो कोण देछि देखिबा आ गोटे तुमको बुझे दउछि देखो आउ केमिति बुझी पारिबो जदि आमे यहाँ को गोलाकार नेबा देखो आमे एग्जांपल नउछि तुमको ए जे गोलाकार नेला केते भाग हेबो देखो एमिति करि पारिबा या को एमिति हे जिवो हला एमिति एमिति करा के तुम देखिबा केते हे जिवो एटा तुमरो 12 भाग तुमरो हेबो पिला माने प्रत्येक हेबो 1 2 3 4 5 6 7 8 पुणी हे जिवो 8 ये पुणी हे जिवो एमिति एमिति करा के 1 विभक्त को तुमरो ए हे जिवो कोन 1 विभक्त को 12 प्रत्येकटी हेबो नेक्स्ट चलो देखिबा ये केते हेबो पिला माने ये कोन देखो आमे देखिबा ये 1 विभक्त को 4 प्रथम जानिबा को पड़िबो हमको 1 विभक्त को 4 केमिति जानिबा ए विभक्त को 4 हे जिवो तुमरो एति की हेबो तुमरो 1 विभक्त को 4 ए हे जिवो 1 विभक्त को 4 1 विभक्त को 4 माने ए होला 1 विभक्त को 8 ए विभक्त को 8 माने ए जो अछि तुमको जो देखा जाउछि क्लीन कर दउछि मु जो ए जो अछि ए हिबा कोन 1 विभक्त को 8 घूर्णन हबो सॉरी पिला माने ए हबो कोन घूर्णन लिखि दउछि 1 विभक्त को 8 घूर्णन हबो 1 विभक्त को 8 कोन अटे 1 विभक्त 4 रो कम माने ए हेबे हे जेबो तमर कोन सूक्ष्म कोण पिला माने ए भी हेला कोन तमर सूक्ष्म कोण चलो नेक्स्ट देखिबा तुमर कोन रहि नेक्स्ट तुमर देखिबा चलो पिला माने नेक्स्ट तुमर कोन अछि देखो एटा देछि एटा केते ए होछि तुमर 1 विभक्त को 4 देखो ए होछि कोन एते होछि कोन 1 विभक्त को 4 आउ एते होछि कोन 1 विभक्त को 12 जा एथिरे हम देखितला सर एतिकी तो 1 विभक्त को 12 एतिकी होछि कोन 1 विभक्त को 4 माने ये हे जिवो सर 1 विभक्त को 4 जोग 1 विभक्त को 12 तुमरो हेबो हला बुझी पारलो नै पिला माने देखो एतिकी तुमरो होछि ए होछि 1 विभक्त को 4
এই হলা কোন 1 বিভক্তক 12 মানে এই হয়ে যাব 1 বিভক্তক 4 যোগ 1 বিভক্তক 12 ঘূর্ণন হব 1 বিভক্তক 4 1 বিভক্তক 12 তোমার ঘূর্ণন হব তাহলে ইহা কোন 1 বিভক্তক 4 র অধিক মানে এই হয়ে যাব তোমার কোন রে পিলা মানে স্থূল কোণ এ তোমার হয়ে যাব কোন স্থূল কোণ তোমার হয়ে যাব রে পিলা মানে মনে রহিলা চলো নেক্সট দেখিবা কোন রয়েছে পিলা মানে তোমার নেক্সট দেখো ইয়ে কোন অটে স্যার 1 বিভক্তক 4 কেতে হব স্যার 1 বিভক্তক 4 এতিকি হব স্যার 1 বিভক্তক 4 কে 2 ভাগ করেছি মানে এ বি 1 বিভক্তক 8 না 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 দেখো সরি সরি তোমার মু ভালো ভাবে করে দেউছি দেখো 1 বিভক্তক 4 যদি এতিকি হচ্ছে 1 বিভক্তক 8 কেতে হব ইয়াকে 2 ভাগ কলা স্যার এতিকি হচ্ছে 1 বিভক্তক 8 এই যে অংশ দেখুছ এতিকি হচ্ছে 1 বিভক্তক 8 মানে এই যে অংশ হচ্ছে কেতে স্যার এটা এই যে অংশ হচ্ছে এ হচ্ছে 1 বিভক্তক 12 মানে ইয়ার आंसर হয়ে যাব 1 বিভক্তক 8 যোগ 1 বিভক্তক 12 ঘূর্ণন হব হেলা মানে 1 বিভক্তক 8 র ইয়ে কোন আছে 1 বিভক্তক 4 র কম অটে না নাই ইয়ে পুরা মু ক্লিন করে দউছি দেখো ইয়ে কোন হয়ে গলা 1 বিভক্তক 4 এতিকি অটে 1 বিভক্তক 8 কেতে কি অটে 1 বিভক্তক 8 এতিকি অটে মানে এই হচ্ছে কোন 1 বিভক্তক 12 এটিকি এই গলা 1 বিভক্তক 8 মানে এই হচ্ছে কোন 1 বিভক্তক 8 যোগ 1 বিভক্তক 12 ঘূর্ণন এই হয়ে যাব কোন তোমার সূক্ষ্ম কোণ হব হেলা এই হয়ে যাব তোমার কোন সূক্ষ্ম কোণ যেহেতু 1 বিভক্তক 4 রু মানে কম অটন্তি দেখো 1 বিভক্তক 4 রু কম না নাই এ তোমার 1 বিভক্তক 4 রু কম আছে না নাই 1 বিভক্তক 4 রু কম আছে তাইলে এই হয়ে যাব তোমার সূক্ষ্ম কোণ রে পিলা মানে ইয়ে কোণ ইয়ে তো স্যার 1 বিভক্তক 4 আমি দেখিদেলা যদি আমি ইয়াকে যদি এমিতি করে দেবা এই তো পুরা গুটিয়ে গোল হয়ে গলা এ বিভক্তক 4 এ বিভক্তক 4 এ বিভক্তক 4 এ বি এ বিভক্তক 4 অটে হেলা এ হচ্ছে গোটে কোণ স্যার এ হচ্ছে গোটে এক চতুর্থাংশ যেহেতু ଅଛି এ হচ্ছে গোটে সমকোণ এটা কোণ হবো 1 বিভক্তক 4 ঘূর্ণন হবো স্যার বুঝি হেলা নেক্সট চলো দেখিবা এ কোণ হবো স্যার 1 বিভক্তক 4 কেতে হবো দেখো 1 বিভক্তক 4 হচ্ছে কোণ 1 বিভক্তক 4 পুরা ফ্ল্যাট যদি নেই যাবা আমি এ বি 1 বিভক্তক 4 অটে এ বি দেখো এ বি 1 বিভক্তক 4 এই যে পার্টটা দেখুছ এ পার্টটা বি 1 বিভক্তক 4 তাহলে এ কোণ হয়ে যাব এ কোণ হবো পিলা মানে এ হয়ে যাব তোমার এ কোণ এ বিভক্তক 8 এ বি 1 বিভক্তক 8 এ বিভক্তক 8 মানে আমাকে কোণ দিয়েছে সে কেবল এ গলা 1 বিভক্তক 4 এ গলা 1 বিভক্তক 8 মানে 1 বিভক্তক 4 যোগ 1 বিভক্তক 8 ঘূর্ণন এই হয়ে যাব কোণ 1 বিভক্তক 4 প্লস অধিক আছে মানে এই হয়ে যাব কোণ তোমার স্থূল কোণ পিলা মানে এ বি গুটে কোণ এ বি গুটে হচ্ছে স্থূল কোণ স্যার যেহেতু 1 বিভক্তক 4 র অধিক আছে তাইলে এই যাব কোণ স্থূল কোণ এ হয়ে গলা কোণ স্যার এ সমকোণ হয়ে গলা স্যার এ কোণ হয়ে গলা এ গলা 1 বিভক্তক 8 টর্ন এ হয়ে গলা স্যার সূক্ষ্ম কোণ বুঝি পারিল পিলা মানে চলো নেক্সট কোণ দেইছি দেখিবা চলো পিলা মানে আমি দেখো সেই জিনিস দেইছি দেখো তলে সেই 1 বিভক্তক 4 সে লিখিছি কোণটি দেখো সে লিখিছি মু ভালো ভাবে আউ টিকে আগকু নেই যাচ্ছি তোমাকে দেখিও ভালো ভাবে দেখি পারিব তুমি ভালো ভাবে দেখা যাব তোমাকে হ্যাঁ দেখো এটি কোণ আছে নিম্নলিখিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে তীর দ্বারা সূচিত হইবা ঘূর্ণনর মাপ অনুমান কর ঘূর্ণনর মাপ অনুমান কর কোণ মাপিবাকু ব্যবহার করে ঠিক কি নুহে পরীক্ষা কর ঠিক কি নুহে দেখো 1 বিভক্তক 4 1 বিভক্তক 8 ইকুয়াল 3 বিভক্তক 8 আমি তোমার ভগ্ন সংখ্যারে আলোচনা করে সারিছে এ কোণ পিলা মানে দেখো এতিকি তোমার কোণ অটে কহ মতে এতিকি যে রহুଛି তোমার এতিকি যে রয়েছে এটা কোণ স্যার এই যে অংশটা আছে স্যার 1 বিভক্তক 4 অটে তাহলে এই যে অ্যাঙ্গলটা দিয়েছি এ কেতে হব স্যার 1 বিভক্তক 8 হব আর এ কেতে হব স্যার 1 বিভক্তক 8 হব এ কেতে হব 1 বিভক্তক 4 হব 1 বিভক্তক 4 মানে এটা কেতে হব সে কেতে ঘুরিছে তাহলে যে তীর চিহ্ন দিয়েছি সে কইছে কোণ তীর দ্বারা সৃষ্টি হইতা ঘূর্ণনর মাপ অনুমান কর তীর দ্বারা কেতে ঘূর্ণন করেছি এতিকি মানে এই কোণটা কোণ হব স্যার 1 বিভক্তক 8 ঘূর্ণন হব স্যার বুঝেলা না নাই এ হচ্ছে 1 বিভক্তক 4 এ বিভক্তক 4 র অধা কেতে 1 বিভক্তক 8 স্যার ঠিক আছে তাহলে দেখিবা চলো আগକୁ দেখিবা
चलो आगे देखा कौन रही तुम देख ये कौन कही देख ये हूँ 1 विभक्तक 4 ये हूँ अधा 1 विभक्तक 2 बुझ बुझा चेष्टा कर ये हूँ केते पूरा तीर देती देख ये पूरा कौन कर तीर देती माने ये हूँ सार 1 विभक्तक 8 ये हूँ 1 विभक्तक 8 माने ये कौन देख अधा माने केते रे पिला माने अधा माने ये हूँ कौन तुम अधा अधा माने सार 1/2 अटे ठीक अच्छे आउ ये केते अच्छी पुणी एतिके तीर देती ये टिके तीर देती मु पूरा क्लीन कर दूची फास्ट है देख ये जो अधा देला ये होगा आमर आमर 1 विभक्तक 2 प्लस एतिके जो देती ये हूँ कौन सार ये 1 विभक्तक 8 ये भी 1 विभक्तक 8 सार 1 विभक्तक 8 अटे ये दुईटा को मिसाई नेले केते हम आमर ये दुईटा को मिसाई दबा ताइले केते हम कह देख मु कर दूची सार ये भी 1 विभक्तक 8 अटे 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 अधा माने कौन अधा माने कौन अधा माने 4/8 तार समभग्नांश प्लस 1/8 इक्वल टू कौन 5/8 घूर्णन हम है देख 1 2 3 4 5 एति से घूरी केते घूरी भल भाव कही दूची देख से एति घूरी ना नहीं माने 1/8 2/8 3/8 4/8 ये होगला जो एति अच्छी ये होगला कौन 5/8 माने से केते थर घूरी 5/8 घूरी 1/2 प्लस 1/8 ये 1/4 टा कौन 1/4 हूँ 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 ना नहीं चारोटी 1 विभक्तक 8 समान अधा अटे आम जाचे सार नेक्स्ट चलो देखा कौन दे तुम नेक्स्ट तुम ये कौन केतिकी देजी से एतिकी देजी देख एतिकी मात्र एटा केते बोली से कही चलो ठीक अच्छे आम देखा देख ये हूँ कौन 1/4 माने ये केते हबो 1/8 ये केते हबो 1/8 ये केते हबो 1/8 देखो केतोटी 1/8 हेगला तीनोटी 3/8 लिखिदम प्रथमे फास्ट लिखिदम आमे 3/8 तापर देखो एटा केते ओटे एटा होजे केते ए होचे 1/4 ए होचे 1/8 माने एते के हेजबा कोन 1/12 माने 3/8 प्लस 1/12 घूर्णन हेबो तमे एहा को आउ कोन लिखि पारिबो एते के ए ठीक ओटे आउ कोन लिखि पारिबो देखो एटा 1/8 प्लस एटा केते 1/4 प्लस एटा केते 1/12 घूर्णन एतिकी भी तमे लिखि पारिबो ये भी तुमर करेक्ट अटे पिला माने बुझी होची चलो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट तुमर कोन देछि देखो पिला माने तळे दियायतबा आकृतिर एटा इंपोर्टेंट गुडा कहला देखो तळे दियायतबा आकृति गुडिकर प्रत्येक कोण माप घूर्णन अनुसार कोण गुडिक माप को लेख एवं से गुडिक मध्य कोटा सूक्ष्म कोण स्थूल कोण समकोण आमे देखिबा चलो ठीक अछि ए जो ख अछि ए खटा केते ए पोर्शन टा केते ए पोर्शन टा होछि तमरो 1/8 घूर्णन केमिति हला सर देखो केमिति हेछि तार अधा केते हेबो तार अधा केते हेबो तार 1/4 एते की हेबो तार अधा एते की हेबो ये होछि कोन भलो भाबरे बुझि दउछि हला देखो आउ थरे क्लीन कर दउछि यहा ए होछि केते ए जो देखुछ ए कोणटा केते ए कोणटा होछि 1/4 माने एते की केते तार अधा ना नहीं सेते पे 1/8 हला तमरो बुझि पाइलो पिला माने एटा जेबा तमरो जेहेतु ये होछि 1/4 एते की यदि 1/4 हला तार अधा केते हेबो 1/8 हेबो ना नहीं ताइले ये होछि कोन 1/8 घूर्णन ये 1/8 घूर्णन ये होला कोन तमरो सूक्ष्म कोण तापर एटा देखो ये जदि अछि तार अधा केते हेबो सही सेम ये होजे केते 1/4 एक चतुर्थांश माने तार अधा केते 1/8 एटे भी लिखिबो क भी होजे कोन 1/8 घूर्णन ए 1/8 केते सर सूक्ष्म कोण लिखिबो एटी सूक्ष्म कोण बस नेक्स्ट देखो
এইটা ଅଛି ଏ ହେଇଗଲା ତମର 1/4 ଦେଖ ଏ ହଉଛି କଣ 1/4 ନା ନାଇଁ তাইলে 1/4 ଅଧା କେତେ ହେଇଯିବ ଏତିକି ହେଇଯିବ ଏ 1/8 ହେବ ଏ 1/8 କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି ସେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଏତିକି ଦେଇଛି ଏ ହେଇଯିବ 1/6 ପିଲାମାନେ 1/6 ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି 1/12 ये हूँ 1/12 जोटा मिसिक 1/6 तुम रही है तुम के 1/6 तुम घूर्णन 1/6 घूर्णन जहाँकि तुम सूक्ष्म कोण हम जहाँकि तुम कौन हम सूक्ष्म कोण हम यही घटा कौन हम एटा देखा सार एटा तो देखा स्थूल कोण भाई आम स्थूल कोण जानीदेला तार अर्थ कौन 1/4 अधिक अच्छी देख 1/4 अधिक अच्छे बोले केते हम यहाँ देख भल भाव बुझा चेष्टा कर गोटे गोटे कर दूसरी यहाँ को जदि आम एमती करवा यहाँ को जदि एमती करवा ए गोटे तुम गोल हो गला ये तुम गोल ना ना एमती हम ना यहाँ तुम एमती हम ना यहाँ तुम 1/4 एति जब 1/4 होची ताइले ए तुम गोल हो केते होची 1 2 3 है एमती करदे 1 2 3 माने 1/3 उठे है ये तुम कौन 1/3 घूर्णन 1/3 घूर्णन तुम हम पिला माने है 1/3 माने ये जो कौन स्थूल कोण ये केते हम ये भी सेम ये ये भी से से 1/6 घूर्णन चलो एटा देखा एटा तो पूरा देखा जाऊँगी समकोण भलिया 1/4 समकोण यहाँ है 1/4 घूर्णन यहाँ हूँ समकोण नेक्स्ट देख एटा केते होची सही देख 1/4 टी अधिक अच्छे है देख ये हूँ कौन ये हूँ कौन 1/4 टी अधिक माने कौन सही जहाँकि करवा यहाँ को गोल करवा यदि करवा 1 2 3 माने ए हूँ कौन 1/3 सार ठीक अच्छे ये भी 1/3 घूर्णन जहाँकि तुम स्थूल कोण आम देखीदे नेक्स्ट कौन अच्छे देखा चलो नेक्स्ट तुम कौन अच्छी हाँ नेक्स्ट देख तुम कौन अच्छे रे पिला माने से कही दिखाई रेखा गुड़िक व्यवहार कर निर्दिष्ट घूर्णन कोण अंकन कर से कही कौन निर्दिष्ट तुम निर्दिष्ट घूर्णन कोण अंकन कर बोली से कही चलो आम निर्दिष्ट तार घूर्णन कोण देखा ये कौन 1/2 मैंने केते हम सॉरी सॉरी 1/2 माने हूँ हाफ 1/2 माने हूँ कौन हाफ तुम्हें काटिदेव या एमती कर सीधा अंकन करदे ये जो कोणटी है कौन ये होगा तुम 1/2 घूर्णन 1/4 केते हम तुम एमती कले भी चलो तुम तुम कौन रे पिला माने ताकू तुम एमती कले भी चलो ताकू तुम एमती कले भी चलो ताकू तुम एमती कले चलबनी है सॉरी क्लीन कर दे तुम ताकू एमती कले 1/4 हो आम एक्सट्रा जीवा नहीं ये गला ये कोणटी 1/4 1/4 या को आम एमती कले 1/4 हो जाउछि एटा 1/4 बस 1/12 केते हबो ये गला 1/12 1/8 केते हबो सर 1/4 तो अधा 1/12 माने ये हे जबो तमरो 1/8 हे जबो तमरो हला ये हे जबो तमरो 1/8 घूर्णन तमरो हेबो बुझेला पिला माने देखि पारिलो ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा चलो कोन रही छै तमे से कहि छी देखो नेक्स्ट कहि छी तुम खाता रे निम्नलिखित घूर्णन गुड़िक द्वारा गठित कोण गुड़िक अंकन कर तुम खाता रे से कौन कर बोली कही अंकन कर बोली कही ठीक अच्छे तुम खाता रे अंकन कर वेरी इजी अटे 1/2 माने कौन 1/2 माने तो ये एमती करदे 1/2 हो गला कोणटा बिंदुटे देदेव ये 1/2 1/4 तो कर 1/4 देख 2/4 माने कौन 2/4 हूँ के पिला माने बुझा चेष्टा कर 2/4 केते 2/4 = 1/2 ना नहीं
ହେଲା यार समभग्न अंश ना नहीं 2 के 2 2 दूना 4 1/2 ये भी तुम अधा काटी पारिबो ये होची सेम 1/2 गुणन जहा 2/4 गुणन ताहा 1/6 आमे 1/6 करतिला ना नहीं 1/6 कोटी करतिला आमे 1/6 तुम्हारा 1/6 आमे कोटी करतिला रे पिला माने देखो 1/6 टिके मने पकाओ ए होची तुम्हारा 1/6 ए जो देखो ये होची तुम्हारा 1/6 एमिति काटिबो तमे ए जो करिछि 1/6 अटे नेक्स्ट कोन देछि देखिबा चलो 4/6 4/6 माने कोन 2 दूना 4 2 3 6 2/3 2/3 पिला माने 2/3 ए देखो मु 2/3 आडू जीबी हला 2/3 आडू मु जीबी फास्ट मु एटा कर दोछि 3/12 3 के 3 3 3 चौ 12 ये होछि 1 विभक्त को 4 1 विभक्त को 4 माने तमे एमिति काटिबो हला मु 4/6 आडू को जाउछि हला 4/6 आडू को हमें जीबा तो 4/6 केमिति हबो मु कहि दोछि देखो तुमरो 4/6 केमिति हबो रे पिला माने 4/6 तुमरो 4/6 करूछि हला 4/6 एटा इंपोर्टेंट ना तुमरो एमिति का हेइबो हला मन रखो ये तुमरो जो टर्न टी हला जो घूर्णन टी हला तमे घूर्णन लिखिबो रे पिला माने 1 विभक्त को 4 देखो 1 विभक्त को 4 ये तुमरो यो घूर्णन हला ये होला 1 विभक्त को 4 घूर्णन लिखिबो 2 विभक्त को 4 माने कोन सही सार आधा ये होची 1 विभक्त को 4 पुणी 1 विभक्त को 4 दुईटे 1 विभक्त को 4 समान कोन ए यो घूर्णन टे हला तुम लिखिबो ए टर्न टा जो होईची लिखिबो 2 विभक्त को 4 ये होची कोन 4 विभक्त को 6 तापर नेक्स्ट देखिबा चलो नेक्स्ट तुमर कोन अछि रे पिला माने 1 विभक्त को 2 प्लस 1 विभक्त को 4 ठीक अछि काटिबा से कहि जे कोन फास्ट हमें 1 विभक्त को 2 करिबा ये होची कोन ये होची 1 विभक्त को 2 1 विभक्त को 2 माने कोन हाफ तार पुणी 1 विभक्त को 4 माने केते एति की ये जो हे गला कोन तमरा जो एति की हला एमिति जो होछि एटा जो तुम लाल देखुचो ये हे गला कोन तमरो एई टर्न टी करिवो ए हे जेबा कोन ए विभक्त 2 विभक्त 4 तमे केमिति चित्रटा केमिति हबो एमिति तमे टर्न करिवो ए हे गला 1 विभक्त 2 प्लस 1 विभक्त 4 घूर्णन तमे लिखिबो एमिति हला नेक्स्ट तारे देखिबा कोन दछि देखो नेक्स्ट तुमर 1 विभक्त 8 जो 1 विभक्त 6 हला 1 विभक्त 8 केते हबो सर ये होची कोन 1 विभक्त 8 ये होची कोन ये होची 1 विभक्त 8 ये भी 1 विभक्त 8 अब 1 विभक्त 6 केते हबो पुणी 1 विभक्त 8 1 विभक्त 8 प्लस 1 विभक्त 6 माने तमरो मु कर दउची देखो ये तमरो हे जेबो ये तो तमरो 1 विभक्त 8 अटे ये तमरो केते 1 विभक्त 8 पुणी 1 विभक्त 6 1 विभक्त 6 माने केते तार एति की हबो हमें ताको मेटे दबा ए हे गला तमरो केते ए जो घूर्णनटी हला ए जो घूर्णनटी देखुचो ये तमरो हे जाउची केते 1 विभक्त 8 प्लस 1 विभक्त 6 घूर्णन पिला माने बुझेला नहीं पिला माने नेक्स्ट चलाओ के देखिबा सॉरी पिला माने एडा एमिते न होई कि देखो से केमिति करिया को पड़िबो या को हम भालो भाबरे कर दोजी देखो ये तो तमरो 1/8 प्लस होई कि ना पुनी बढ़िबो पुनी एपट को बढ़िबो माने केते हबो ये हिजबो 1/6 काहे कि ना 1/4 रो अधिक हबो ताहा 1/4 रो अधिक हबो हला माने सेटा केमिति हबो जो 1/6 अछि ताहा एमिति तमरो हबो हला ये होची 1/8 प्लस 1/6 गुणन हला या को दरबा करेक्ट हटेला तापर नेक्स्ट देखिबा चलो नेक्स्ट तमरो कोन देछि देखिबा नेक्स्ट तमको जे कहिछि देखो निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र रे घंटार मिनिट घंटा केते घूर्णन मान करे ताहा अनुमान करी कह मिनिट घंटार प्रारंभिक स्थिति दिया जायछि प्रारंभिक स्थिति से देइछि हला घंटा चित्र पर मिनिट घंटार शेष स्थिति अंकन करो देखिबा चलो जेतेबेले मिनिट घंटा 15 मिनिट समय गति करे यह क्यों वृत्तर घूर्णन करिथाए एटा इंपोर्टेंट पिला माने भलो भाबरे बुझिया को चेष्टा करो देखो एठिरे से कोन देछि देखो जेतेबेले मिनिट घंटा 15 मिनिट समय गति करे
এটা মিনিট কোনটা লাল দেখুছ এটা মিনিট কোনটা এই মিনিট ঘন্টাটা 15 মিনিট গতি করবা মানে কোন 15 মিনিট আমার 1 ঘন্টা সমান 60 1 ঘন্টা সমান স্যার 1 ঘন্টা সমান 60 মিনিট মানে 15 মিনিট মানে কোন 60 মিনিট র 1/4 1/4 মানে কেতে রে পিলা মানে 1/4 মানে হচ্ছে 1/4 মানে 15 মিনিট যেতেবেলে গতি করে সে কেমিতি গতি করে ইয়ে হচ্ছে 5 ইয়ে হচ্ছে 5 এমিতি হয় কিন্তু সে কইছে কোন 15 মিনিট গতি করে 15 মিনিট গতি করে মানে কোন সেই 3 ରୁ 15 মিনিট গতি କରିବା মানে কেতে আসিব এমিতি আসিব মানে এই যে অ্যাঙ্গলটা হেলা ইয়া কেতে গুণন করিছি 1/4 সে ঘূর্ণন করিথায় 15 মিনিট আগুক গলা না ঘন্টা ঘন্টার 15 মিনিট গতি করে কাইকি গতি করে ঘন্টা ঘন্টা এমিতি চালে ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଚାଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ 15 ମିନିଟ ଗତି କରିଛି 15 ମିନିଟ କେତେ ହବ ସେ 15 ମିନିଟ ତମର ଇଏ 5 5 10 5 15 ମିନିଟ ହବ 1/4 ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ ଗଠନ କରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଣ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି এই যে কোণটা সৃষ্টি করেছি এই কোণটা কোণ করেছি সে সমকোণ সৃষ্টি করেছি রে পিলামানে চলো নেক্সট দেখিবা চলো কোণ আছে দেখো নেক্সট কোণ আছে তোমার নেক্সট সে দেইছি যেতেবেলে মিনিট কোণটা 30 মিনিট সময় গতি করে 30 মিনিট মানে কেতে 60 র 30 মিনিট কেতে 1/2 স্যার 1/2 30 মিনিট গতি করিব দেখো 5 10 15 20 25 30 মানে মিনিট কোণটা কেতে হব এমিতি হব ইয়ে কেতে অটে স্যার এই যে সৃষ্টি হেলা এটা কোণ স্যার এটা কেতে গণন কলা 1 বিভক্ত 2 গণন কলা বুঝিপারছ না নাই 1 বিভক্ত 2 গুণন কলা এই কোণটা তুমি লিখিব না এই কোণটা তুমি লিখিবা আবশ্যকতা নুহে খালি বুঝিবা আবশ্যকতা তোমার অটে তারপরে নেক্সট দেখো সে কইছে নেক্সট কোণ কইছে চলো নেক্সট আড়କୁ ଯିବା ଦେଖିବା যেতেবেলে মিনিট কোণটা 45 মিনিট গতি করে 45 মিনিট গতি করবা দেখো 5 10 15 20 25 30 35 40 45 দেখো এমিতি গতি করেছি এমিতি গতি করে না নাই মানে এই বৃত্তর ঘূর্ণন করে থাকে এটা কোণ হেলা এটা কেতে হয়েছে স্যার 1/4 প্লস 1/4 পুଣି 1/4 এই হয়ে কেতে 3/4 সে গতি করে পিলামানে চলো নেক্সট দেখিবা এই প্রশ্ন গুড়িক ভেরি ইম্পর্টান্ট এটা পরীক্ষার তুমি সিওর দেখিব পিলামানে তারপরে দেখো ইয়া তুমি কোন লিখি পারিবা স্যার এই যে 3/4 আছে এই 3/4 কু আমি কোন লিখি পারিবা কিংবা আর কোন লিখি পারিবা ইয়াকু আমি 1/4 প্লস 1/2 বি আমি তাকু লিখি পারিবা কাইকি না 1/2 হচ্ছে 1/4 1/4 দুইটি যেতেবেলে মিনিট কোণটা 1 বিভক্ত 12 গুণন করে ইহা ইহা ড্যাশ মিনিট সময় গতি করে থাকে এটা বি ইম্পর্টান্ট কেতে মিনিট গতি করিব 1 বিভক্ত 12 মানে কেতে দেখো 12টা ঘর ଅଛି ইয়ে গুটে ইয়ে গুটে ইয়ে গুটে বৃত্তর এমিতি যাଉଛି না নাই বৃত্তটা এমিতি ଯିବ দেখো 12টা ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12টা ହେଲା মানে 1 বিভক্ত 12 মানে কেতে প্রত্যেক 5 মিনিট হচ্ছে 1 বিভক্ত 12 ড্যাশ মিনিট গতি করে সে 5 মিনিট গতি করে 5 মিনিট হচ্ছে প্রত্যেক 5 মিনিট হচ্ছে প্রত্যেক 5 মিনিট হচ্ছে 1 বিভক্ত 12 এমিতি তার চিত্র বা ইয়ে কেতে ହେଲା 1 বিভক্ত 12 ହେଲା যেতেবেলে মিনিট কোণটা ঘূর্ণন করে যেতেবেলে মিনিট কোণটা ঘূর্ণন করে এটা এটা ভুল দিয়েছি হ্যাঁ প্রশ্নটা ভুল দিয়েছি যেতেবেলে মিনিট কোণটা সম্পূর্ণ মিনিট কোণটা ঘূর্ণন করে যেতেবেলে মিনিট কোণটা সম্পূর্ণ ঘূর্ণন করে এটা প্রশ্নটা কোণ হবাটা সম্পূর্ণ ঘূর্ণন করে ଏହା ড্যাশ মিনিট করে সম্পূর্ণ যেতেবেলে ঘূর্ণন করিব মানে কোণ 12টা পুଣି আসিব কোটাকো সেই 12 কো যেতেবেলে আসিব তাহা কোণ ফুল টর্ন করিলা গোটে সম্পূর্ণ ঘূর্ণন করিছি সম্পূর্ণ ঘূর্ণন কেতেবেলে করে ঘন্টা ঘন্টা সম্পূর্ণ ঘূর্ণন কেতেবেলে করে যেতেবেলে তাকে 60 মিনিট গতি করে পিলামানে এইଥିରେ ভিতରୁ তোমার সিওর প্রশ্ন দেখিବାକୁ পাইব তারপরে নেক্সট দেখিবা চলো নেক্সট কোণ তোমার রয়েছে হ্যাঁ দেখো যেতেবেলে মিনিট কোণটা গোটিয়ে পূর্ণ ঘূর্ণনর 1 বিভক্ত 6 গতি করে থাকে এটা ইম্পর্টান্ট দেখো সে কইছি কোণ যেতেবেলে মিনিট কোণটা গোটিয়ে পূর্ণ ঘূর্ণনর এক পূর্ণ ঘূর্ণনর 1 বিভক্ত 6 গতি করে থাকে তাইলে কোণ হব ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଥିଲା 1 ବିଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସାର୍
प्रत्येक 5 मिनिट हूँ 1 विभक्तक 12 प्रत्येक 5 मिनिट हूँ 1 विभक्तक 12 जिते बेले आम 2 टी 1 विभक्तक 12 करवा ताहा केते हिजबो 1 विभक्तक 6 ना नहीं पिला माने 1 विभक्तक 6टा 2 विभक्तक 12 ना नहीं 2 विभक्तक 12 ना नहीं 2 के 2 212 2 विभक्तक 12 जहा 1 विभक्तक 6 ताहा ये बुझिया को चेष्टा करो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट देखो 1 विभक्तक 6 जहा 2 विभक्तक 12 था आमे केमिते जानिला तार समभग्नांश आमे समभग्नांश केमिते बाहर करू जदि आमे 6 अछि ना एटा 6 आमे यदि एथिरे 2 गुणन करिबा एथि भी 2 गुणन करबा को पड़िबो 212 देखो 2 विभक्तक 12 बाहरिछि 2 विभक्तक 12 माने कोन 1 विभक्तक 12 जोग 1 विभक्तक 12 इक्वल टू 1 विभक्तक 6 तमरो माने केते हबो ए हे गला सर 1 विभक्तक 12 ए हे गला 1 विभक्तक 12 माने केते मिनिट हला 5 5 10 मिनिट तमरो गति करी बुझी पारिलो ना नहीं पिला माने एटा इंपोर्टेंट नेक्स्ट चलो देखिबा तमरो कोन रहिछि जेते बेले मिनिट कोनटा गोटिय पूर्ण गुणनर 4 विभक्तक 12 4 विभक्तक 12 माने कोन रे 4 विभक्तक 12 माने सर 1 विभक्तक 12 जोग 1 विभक्तक 12 जोग 1 विभक्तक 12 जोग 1 विभक्तक 12 4 विभक्तक 12 सर आमे तो देखिला 1 विभक्तक 12 समान 5 मिनिट समान 5 मिनिट समान 5 मिनिट समान 5 मिनिट इक्वल टू केते मिनिट ए हे जेबा तमरो 20 मिनिट 1 विभक्तक 12 होची 5 मिनिट 1 विभक्तक 12 होची 5 मिनिट माने 4 विभक्तक 12 ए होला केते 4 विभक्तक 12 माने 4 विभक्तक 12 समान 20 मिनिट सर देखो ये होची 1 विभक्तक 12 1 विभक्तक 12 तमरो केते आसीबो ताइले समय से केते आसीबो से एति की दूर से आसीबो केते मिनिट हला 20 मिनिट तमरो हे गला चलो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट तमरो कोन अछि देखो केउ दिगरे घंटार कंटा गुड़िक केउ दिगरे गति करे घंटा ये जदि घंटा अटे से केमिति गति करे ये होची 12 ये होची 6 ये होची 3 ये होची 9 से केमिति गति करे एमिति का से एमिति ही गति करिथाए केउ दिगरे गति करंती तमरो तमरो केउ दिगरे गति करंती पिला माने को एटा केउ दिग हबो देखो पिला माने तमरो एथिरे देइछि घंटार कंटा जेउ दिगरे गति करे ताहाको घंटा कंटा दिग बोली कहए ताइले केउ दिगरे गति करे घंटा कंटा दिगरे गति करे पिला माने जो एमिति गति करूची ए जो घड़ीटी अछि घड़ीटी जो एमिति गति करूची जो एमिति एमिति गति करूची ता होची कोन घंटा कंटा बा क्लॉकवाइज ता जदि ओलटा किन थांता एंटी क्लॉकवाइज जे एमिति की एमिति घुरुची ए होची क्लॉकवाइज यार विपरीत दिगरे कोन जे घंटा कंटा विपरीत दिग बा एंटी क्लॉकवाइज एबे जाहा को कहली तडे जाइतबा प्राणी मानक एथर को 1/4 गुणन करिसंती से माने केउ दिगरे गले ठीक चिन्ह दियो बोली से कहिछि चलो देखिबा कोन कहिछि प्रश्न देखो से एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज हमें देखिबा देखो घंटा कंटा दिग यदि घंटा कंटा विपरीत दिग तो विपरीत दिग कोन कहिछि देखो तळे दियाइदा प्राणी मानक थरे 1/4 गुणन करिसंती से माने केउ दिग को गले ठीक हेबो बोली से कहिछि पिला माने ताहा हमें बे देखिबा देखो एउ जो अछि ये कोन करिछि देखो से केमिति घुरिछि तार मुह एपटे थिला तार मुह एपटे थिला हेइ जाइछि को पटे तार मुह जेतु एमिति अछि ताहा हे गला को पटे रे पिला माने ताहा हेइ जाइछि एपटे माने से केमिति घुरिला एमिति घुरिला जेते बेले एमिति घुरे या को हम कोन कहू घंटा कंटा बलिया से घुरुछि ताइले हिबा कोन घंटा कंटा दिगरे तुम टिक मारिबो भलो भाबरे देखो से केमिति घुरिछि या तो एमिति हेबो नाही जदि एमिति हेतांदा ता आखिरा तलरे हेतांदा से ऊपर को देखिछि माने ताहा कोन हेछि ता एमिति कि एमिति से जाइछि ताइले से एमिति घुरिछि एमिति घोड़ी बुलिया करूछि घंटा कंटा दिग हेबो ताइले ए कोन अछि देखो ए एमिति थिला पुणी से कोन हेछि एमिति आसीछि पुणी से सेम घंटा कंटा दिग एमिति थिला एमिति घुरुछि से एंटी क्लॉकवाइज घंटा कंटा विपरीत दिग एमिति थिला ता केमिति आसी पुणी एमिति आसी से एमिति रु एमिति माने एमिति ओलटा हेउछि घंटा कंटार
विपरीत दिग पिला माने। चलो नेक्स्ट देखिबा कोन देइछि तार नेक्स्ट कोन देइछि गोटे पानी कल खोलिवा समय रे एक ढांकणी खोलिवा किंवा नट ढिला करवा समय रे सेमानक गति को दिग लक्ष्य कर सेमाने घंटा घंटा दिगरे बा विपरीत दिगरे गति करती एटा तुमर जानिबा कथा खाली एटा नट अछि केते बेले घंटा घंटा हुए केते मिनिट तुमर कोन हुए घंटा घंटा विपरीत दिग भी होई थाए पिला माने पानी कल खोलिवा समय रे केते को पानी टैप अछि घंटा घंटा दिगरे घुरे केते पानी टैप अछि घंटा घंटा विपरीत दिगरे से घुरे। तापर नेक्स्ट कोन देछि देखिबा चलो नेक्स्ट से कोन कहिछि गोटे श्रेणी रे पिला माने एक खेलुचंती जेउतरे शिक्षक शिक्षयित्री सेमाननको केउ दिगरे घुरवा को एबे एटा तुम स्कूल रे तुमर कहबे आउ किछि नै हला। नेक्स्ट देखिबा चलो कोन देछि तुमर हां एटा देखिबा देखो आरंभ करबा समय दिग को सारणी दिया जाइछि देखो एटा होछि उत्तर एटा होछि पूर्व से देइछि पिला माने ताहा हम एबे देखिबा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट देखो एठी से कोन कहिछि देखो एटा होछि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम रे फिक्स्ड रहिबो हला से कहिछि कोन या तुमरो कोन रहिबो रे पिला माने फिक्स्ड रहिबो आ टिके मु तळको करि त मु देखा जाऊ नथिबो हला मु तके तळको करि दउछि एबे तुमको ठीक भाबे देखाइ दो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम अटे माने ये फिक्स्ड रहिबो हला ये फिक्स्ड रहिबो तुमरो अटे माने से कहिछि कोन उत्तर दुईटी समकोण घंटा घंटा दिग से कहिछि कोन देखो दुईटी समकोण घंटा घंटा दिग चलो मु पूरा देखि दउछि ताइले आगो को एटा बुझी पारिलो तो चलो मु फुल देखो देखो से कहिछि दुईटी समकोण घंटा घंटा दिग उत्तर उत्तर माने केते ये होछि उत्तर ऊपरटा उत्तर ताइले दुईटी समकोण कहले कोन ये गोटे समकोण हला आ गोटे समकोण कोन हला ये गोटे समकोण होय गला ये गोटे समकोण हला ताहिले ए जो आसिला क्यों दिगरे कहिजे घंटा घंटा दिगरे देखो घंटा घंटा दिग माने एमिति आसीबो हला घंटा घंटा दिग माने एमिति आसीबो ताइले शेष रे क्यों पहुंचला एटा तो उत्तर उत्तर रो पूर्व को आसिला पूर्व रो कोड को आसिला दक्षिण को आसिला माने शेष रे जे क्योंटे पहुंचला शेष रे से दक्षिण रे पहुंचला दक्षिण रे न लिखि केवल तमे दक्षिण लिखिबो हला। चलो नेक्स्ट देखिबा तमरा कोन अछि देखो दुईटी समकोण घंटा घंटा विपरीत दिग दक्षिण कहूची दक्षिण कोटा एटा ये होची दक्षिण दुईटी समकोण घंटा घंटार विपरीत दिग एमिति गले तो घंटा घंटा दिग विपरीत दिग माने ये होची गोटे समकोण ये होची गोटे समकोण माने ये कोटे पहुंचला ये उत्तर रे पहुंचला उत्तर चारोटी समकोण घंटा घंटा विपरीत दिगरे किए कहूची कथा ए कथा कहूची पूर्व पूर्व कहूची एटा बुझो एटा बहुत इंपोर्टेंट हला से कहूची कोन चारोटी समकोण पूर्व पूर्व दिग एटा चारोटी समकोण घंटा घंटार विपरीत दिग घंटा घंटार विपरीत दिग चारोटी समकोण विपरीत दिग माने केमिति हबो एमिति जीवो ए प्रथम समकोण ए द्वितीय समकोण ए तृतीय समकोण ए चतुर्थ समकोण कोट पहुंचला सही पूर्व रे से पहुंचबो एठी देखिबो सही पूर्व रे से पहुंचबो चारोटी समकोण घंटा घंटा देखो सही सेम चारोटी समकोण इतेला आसीबो देखिबो सही सेम ए से पश्चिम अछि माने सही पश्चिम रे ही पहुंचबो रे पिला माने। चलो नेक्स्ट देखिबा कोन रहिछि तमरो चलो देखिबा नेक्स्ट कोन देछि तमरो क्लीन कर दउछि हला नेक्स्ट से कहिछि पिला माने एटा भलो तुम देखा जानो तो बाला देखो दुईटे दक्षिण माने कोन से उत्तर और दक्षिण केमिति हला जानि पड़लो तो आउ थरे बुझे दउछि हला देखो एटा आउ थरे बुझे दउछि उत्तर रो दुईटी समकोण ए हे गला कोन उत्तर ए होछि उत्तर दुईटी समकोण माने कोन एटा गोटे समकोण हेते पय से एतिक रो एतिक आसिला माने उत्तर से दक्षिण आसीछि तारे दक्षिण रो दुईटी समकोण विपरीत घंटा घंटार विपरीत दिग ए होछि दक्षिण तमर घंटा घंटार विपरीत दिग माने केमिति जीव से एमिति आसीबो ए गला गोटे समकोण ए गला दुईटी समकोण ए गला कोन तमर क्यों दिग उत्तर दिग माने चारोटी समकोण पूर्व रो पश्चिम रो उत्तर रो दक्षिण से स्थान रे पहुंचे पिला माने बुझि पारो। नेक्स्ट देखिबा चलो कोन उत्तर पांचटी समकोण घंटा घंटा दिग चलो देखिबा मु क्लीन कर दउछि याको सब गुडा को से कहिजे कोन उत्तर रे पांचटी समकोण पहला उत्तर देखि देबा ये होजे उत्तर उत्तर घंटा घंटा दिग होजे पांचटी समकोण
এই ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ସମକୋଣ ପୂର୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମକୋଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତୃତୀୟ ସମକୋଣ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମରେ, ଚତୁର୍ଥ ସମକୋଣ ଉତ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚମ ସମକୋଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି ସମକୋଣ କଲା ବେଲେ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପୂର୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ, এই প্রশ্ন তোমার আসিব পরীক্ষার হল 100% আসিব। দেখিব চলো নেক্সট দেখিবা, দক্ষিণ সে কইছে তিনটি সমকোণ ঘণ্টা ঘণ্টা দিগরে, দেখো সে কইছে কোন তিনটি সমকোণ ঘণ্টা ঘণ্টা দিগরে। প্রথমে দক্ষিণ নেবা, ঘণ্টা ঘণ্টা দিগ কেমিতি এমিতি তিনটি সমকোণ, এই হইগলা প্রথম সমকোণ, দ্বিতীয় সমকোণ, তৃতীয় সমকোণ। তৃতীয় সমকোণ পৌঁছালা বেলে সে কোটে পৌঁছিছি, পূর্বরে পৌঁছিছি। তৃতীয় সমকোণ নেলা বেলে কোটে পৌঁছিছি, পূর্বরে মু বাকি দুইটা মেটাই দଉଛି, পূর্বরে পৌঁছিলা। তারপরে এক বিভক্তক দুই সমকোণ ঘণ্টা ঘণ্টা দিগ, এক বিভক্তক দুই মানে কেতে অধা হলা, অধা মানে কেতে দুইটি এক বিভক্তক চারি, দুইটি এক বিভক্তক চারি সমান কেতে এক বিভক্তক দুই, মানে পূর্বরে পৌঁছিলা তার অধা কোটে হব অপোজিট হইব, এক বিভক্তক চারি পুଣି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ମାନେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ପଶ୍ଚିମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଣି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ସମକୋଣ, ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗ, ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ମାନେ ପଶ୍ଚିମରେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି, ଏ ହଉଛି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ସରି ପିଲାମାନେ, ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ମାନେ ଏ ହେଇଯିବ କଣ, ସେଇ ପୂର୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲା, ପ୍ରଥମରେ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲା, ତିନୋଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଏମିତି ଘୁରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ମାନେ ପୂର୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଛି କଣ, ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ସେ କହିଛି ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ, ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ମାନେ କଣ, ଦୁଇଟି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଥିଲା ଗୋଟି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି, ଦୁଇଟି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ମାନେ କେତେ ପଶ୍ଚିମରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଣି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ମାନେ ଦୁଇଟି ପୁଣି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ଯୋଗ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି କରିବା, ଏ ହଉଛି କଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଣି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ମାନେ ପୂର୍ବରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲା, ସେ କେତେରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ବି ପୂର୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମର ଦେଖିବା ଚାଲ, ସେ ପଶ୍ଚିମ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗ କଣ କହିଛି, ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ କହିଛି ଚାରୋଟି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି, ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗ ଏ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ, କୋଉଟା ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ। ଚାରୋଟି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ମାନେ କଣ, ଚାରୋଟି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ମାନେ କେତେରେ, ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ଯୋଗ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ଯୋଗ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗ କହିଛି, ଦେଖ ବିପରୀତ ଦିଗ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ যোগ এক বিভক্তক দুই, এক বিভক্তক দুই এক বিভক্তক দুই মানে কোন গোটিয়ে সম্পূর্ণ গুণন, এক বিভক্তক দুই মানে কোন দুইটি সম্পূর্ণ গুণন, সে দুইটি সম্পূর্ণ গুণন কলা পরে সেই পশ্চিমরে হি পৌঁছিব, সেই পশ্চিমরে সে বিপরীত দিগরে করু কিংবা সেই কোন ঘণ্টা ঘণ্টা দিগরে করু কিংবা বিপরীত দিগরে করু, সে পশ্চিমরে পৌঁছিব। আমি করে দেউছি হলা, দেখো বিপরীত দিগ কইছি তো, এ হলা কত এক বিভক্তক চারি, এক বিভক্তক চারি মানে এ হলা কোন গোটিয়ে এক বিভক্তক দুই হেলা, এক বিভক্তক দুই মানে কোন অপোজিট, এক বিভক্তক দুই মানে কোন হচ্ছে দেখ এ পশ্চিম, এক বিভক্তক দুই বেলে তার অপোজিট হচ্ছে, পুଣି এক বিভক্তক দুই আসিলা বেলକୁ তার অপোজিট হইব, পুଣି এক বিভক্তক দুই এমিতি এমিতি কলা বেলକୁ ସେ ପଶ୍ଚିମରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ତମର ହେବ ହେଲା। ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ হো কিংবা বিপরীত দিগরে হো ସବୁବେଳେ ଚାରୋଟି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦେଇଦେଲେ ପୂର୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇ ଯୋଉଠାରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସେଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ କଣ ରହିଛି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମା ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ଦେଖ ପଦ୍ମା ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଆଡକୁ ସେ ମୁହଁ କରିଛି, ପଦ୍ମା ଅଟେ, এই পদ্মাটা খেলনা দোকান আড়କୁ মুহଁ କରିଛି, যদি সে ঘণ্টা ঘণ্টা দিগরে অধা গুণন করে, ঘণ্টা ঘণ্টা দিগরে সে অধা গুণন মানে এক বিভক্তক দুই, সে কেউ স্থানକୁ মুহଁ କରିବ, এক বিভক্তক দুই মানে আলোচনা কর, ইয়ে হচ্ছে গোটে ব্যক্তিটি ঝিଅটি, সে কোণ করছে খেলনা দোকানକୁ আড়িছে, সে কোণ করছে অধা গুণন করে, মানে অধা মানে কোণ ঘণ্টা ঘণ্টা দিগরে, ইয়ে হচ্ছে এক বিভক্তক চারি তার অপোজিট, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ এক বিভক্তক দুই মানে কোণ তার অপোজিট আইসক্রিম, সে কোଉଟାକୁ ମୁହଁ କରିବ ଅପୋଜିଟ୍ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିବ କେତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ସେ ଯଦି
ଏ କେତେ ହବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଦେଖ ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆଉ କଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିବ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବି ସେ ଘୂରିଲେ ବି ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଏମିତି ଆସୁ ବି ପହଞ୍ଚିବ ଏମିତି ଯଦି ଆସିବ ବି ସେ ପହଞ୍ଚିବ ପିଲାମାନେ ये थिला तुमर संपूर्ण पाठ जहाँ आम आलोचना कला नेक्स्ट क्लास रे आम यात्री 2 आलोचना करबा पिला माने पुंखानुपुंख भाबे वीडियोटा भल लागिजे बोले सब्सक्राइब करी बेल बटन रे ऑल प्रेस करो एवं लाइक करो जो माने फास्ट पार्ट देखिना डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक देइछि जाई कि देखि दवा पिला माने धन्यवाद।